इसमें जो सारी जमातें जो सियादारोंस है, पेपे है, पर्टियो सोशलिस्टा है, जून पर कतरूनी है, ERC है, ये जो कमीशन है रेजोल्यूशन पास किया है हमें बुलाने का, इसमें तवील अरसा की जदोजहद है, तकरीबन 2 साल लगे हैं। इसमें हमने उनको सारे सबूत भेजे हैं। जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है यूनाइटेड नेशन का, उसकी जो रिपोर्ट आई है जून 2018 में, वो उनको सारी ट्रांसलेट करके उनको दी है। उसके मेन जो पॉइंट्स हैं उनको बताएं कि किस तरह भारतीय फ़ौज जुल्म जबर कर रही है कश्मीरियों पर। वहाँ कोई ला नहीं है, वहाँ कोई फौजी जिस मर्जी बंदे को मार दे, जब मर्जी मकान को जला दें, जब मर्जी घरों में इंटर हो जाएं, असमतदारी करें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद जो स्पेनिश सहाफ़ी हैं जो मकबूजा कश्मीर में गए हैं, जो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो पार्लियामेंटेरियन को पेश की हैं, उनको दी हैं कि जनाब ये यहाँ के रहने वाले कश्मीर में गए हैं और जो सूरत हाल उन्होंने देखी है वो आप आपके सामने पेश कर रहे हैं। उसके बाद BBC, एमनेस्टी इंटरनेशनल और जितने भी मुतबर ज़राए हैं उनकी रिपोर्ट्स उनको पेश की हैं। और ये रेजोल्यूशन फिर कतरूनिया की पार्लियामेंट पास करेगी और उसके बाद कोशिश है कि जब कतरूनिया की पार्लियामेंट ये रेजोल्यूशन पास करे उसको मैंडेट जो कांग्रेस पुतादो है उसमें भेजा जाए और उसके बाद यूरोपीय यूनियन में। हमने जो रेजोल्यूशन जो पास होगा जो फॉरेन अफेयर की कमेटी में और जो पार्लियामेंट में, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसमें यह है कि कश्मीरी रहनुमाओं को आज़ाद किया जाए, जिसमें यासीन मलिक साहब सर फहरिस्त हैं। कश्मीर का मसला है, कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए और जो कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं उनको बंद किया जाए। कश्मीर में जो इंडिया डेमोग्राफिक चेंज कर रहा है, जो बाहर से बंदूक को लाकर कश्मीर में आबाद कर रहा है, उसको फिलफोर बंद किया जाए। कश्मीरी भाइयों उनकी बहनें उनकी मदद हो सके। सरदार राशिद साहब बात करेंगे, उसके बाद अगर आपका कोई सवाल है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आप यहाँ तशरीफ आए, हमेशा की तरह आपके दिल के इंतहाई करीब मसला कश्मीर का ये इशू रहता है और आपका ये दिली लगाव है कि कभी कभी कश्मीर के हवाले से कोई बात कहीं भी छिड़े तो आप सब लोग बड़े खुलूस और ज़िम्मेदारी के साथ अपनी ज़िम्मेदारी का शेयर उसमें डालते हैं। मसला कश्मीर गुज़श्ता 75 सालों से इंसानी हुकूक़ का एक बड़ा अलमिया है, जो न सिर्फ के टेरिटोरियल इशूज़ से बढ़ के इंसानी हुकूक़ का एक बहुत बड़ा अलमिया है। आप कह सकते हैं कि जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा लोग एक मुश्किल कैफियत में फंसे हुए हैं और उस पर इंडिया की एक ज़ालिम फ़ौज और उसकी एजेंसीज़ काबिज़ हैं बज़ोरे संगीनों के और बंदूकों के, और हर वो हरबा इख्तियार किया जाता है कि उनकी आवाज़ों को दबाया जाए, उनके हुकूक़ को बवाल किया जाए, उनकी हर तरह की जो इंसानों की बाई नेचर एक ख्वाहिश होती है उस ख्वाहिश को कुचला जाए। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस एतबार से ह्यूमन राइट्स वायलेशन, सिविल राइट्स की वायलेशन, वहाँ के कवानीन की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई गई, वो सब कुछ पहले से जिस तरह मौजूद था, लेकिन जो पास्ट में 370 और 35A आर्टिकल को ख़त्म करने के बाद यकसर उनकी आवाज़ को कुचल दिया गया और उस इशू को इंडियन पार्लियामेंट ने बिल्कुल पसे पुश डाल के उसे अपना एक हिस्सा ज़ाहिर करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तारीखी बददियानती है और जो एक महज़ब दुनिया में एक यूनाइटेड नेशन ने जो चार्टर तय किया रखे हैं कि जिसके तहत इश्यूज़ का रेजोल्यूशन होना है, उसकी भी बहुत बड़ी वायलेशन है। और ये करारदादें और ये रेजोल्यूशन अपने तौर पर वहाँ मौजूद हैं, जिस पे इंडिया ने सिग्नेटरी है पाकिस्तान के साथ के हमने इनको रिजॉल्व करना है और इस इशू को हमने वहाँ की आवाम की उमंगों के मुताबिक हल करना है। लेकिन बदबख्ती है कि हालांकि ये बात बड़ी
روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہندوستان نے پہلے اپروچ کیا تھا یونائٹڈ نیشن میں کہ اس کانفلکٹ کو ہم باہمی رضامندی اور عوام کی امنگوں کے مطابق حل کریں گے، لیکن آج تک ہندوستان اس سے کانسلیسی کا شکار ہے اور اس سے نظریں چرا رہا ہے، اور کسی بھی اعتبار سے وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ہندوستان کو یہ بہت اچھی طرح علم ہے کہ اگر وہ کبھی بھی استصواب رائے کی طرف جائے گا یا کسی بھی طرح کے ریفرنڈم کی طرف جائے گا تو اس کے لیے مسائل یہ ہو جائیں گے کہ وہ شاید وہ فیصلہ کرے کشمیر کی عوام جو ہندوستان کی ریاست کے لیے کبھی کسی بھی طور پہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ اس میں یہ بات تو ٹھیک ہے، طے ہے کہ اگر اس کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا، لیکن دوسری طرف اتنی بڑی تعداد میں ان لوگوں کو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حقوق کو سلب کرنا، ان کی آواز کو دبائے رکھنا، ان کی آزادی کو دبائے رکھنا، یہ اب آج کی اس دنیا میں جو مہذب سوسائٹی ہے ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ جہاں اتنی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، سول رائٹس کے لیے اتنا کام ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس کے لیے اتنا کام ہو رہا ہے، تو وہاں دنیا کے اس خطہ میں اور اس جگہ پہ اگر یہ صورتحال ہے تو یہ پوری دنیا کے لیے خوفناک سچویشن ہے۔ اور آج اس سے بڑی خوفناک سچویشن یہ ہے کہ دونوں نیوکلیر ریاستیں ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی بھی اس طرح کی سچویشن نہ ہو جائے جس میں یہ اگر جنگ چھڑ جائے تو اس کے اثرات پوری دنیا کے لیے متاثر کن ہوں گے، کیونکہ ہندوستان اور پاکستان اور اس کے ساتھ جو چائنا لگتا ہے، ان تینوں کی آبادی پوری دنیا پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی پاپولیشن رہتی ہے اور اس کے اثرات اس پہ بہت زیادہ پڑ سکتے ہیں۔ ابھی حال میں سن رہا تھا کسی امریکن ڈیلیگیٹ ڈگنیٹری کا کہ ہندوستان اور پاکستان بالکل نیوکلیر جنگ کے نزدیک تھے اور ہم نے انٹروین کیا اور وہ جنگ ٹلی، اور اس وقت یہ صورتحال تھی کہ جنگ لگنے کے بڑے چانسز تھے اور ہم نے اس میں بیچ میں مداخلت کی۔ تو آپ دیکھیں کہ اس حد تک اگر بات جاتی ہے تو ہندوستان کے لیے آج بھی یہ بہتر ہے کہ وہ ان ایشوز کو ریزالو کرے۔ بڑا ملک ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق دے، ان کا جو بنیادی حق ہے اور جو انسانوں کا بنیادی حق ہے جسے کوئی نہیں سلب کر سکتا، اور آج کی اس معذور دنیا میں سمجھتا ہوں کہ اسے اس طرح دبائے رکھنا یہ قطعی طور پہ مناسب نہیں ہے۔ تو راجہ نامدار صاحب نے جس طرح کوئی کاوش کی یہاں کی پارلیمنٹ کے ساتھ، پارلیمنٹ کی کمیٹی کے ساتھ، جس طرح ان کو اپروچ کیا اور یہ ساری رپورٹس ان تک پہنچائی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ایفرٹ ہے، اور یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بامقصد ایفرٹ ہے کہ جس کے اثرات ہم سب کے لیے اور اسی ایشو کے لیے کسی اعتبار سے جو اپنا ایک شیئر ہے اس کے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہاں سارے ہمارے دوست اپنی اپنی طرح سے ایفرٹس تو کرتے رہتے ہیں، سب نے قابل تحسین کاوشیں کی ہیں، ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو راجہ نامدار صاحب نے اور ہماری اس تنظیم کی ساتھ سے یہ کوشش کی گئی ہے، اللہ کرے گا کہ اس سے کچھ نہ کچھ اچھے نتائج بہت سوال ہے کہ جیسے ایسا ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ مسئلہ کشمیر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو انڈین اتھارٹیز ہیں یا جو ان کا موقف ہے، ٹھیک ہے، کشمیر کے حوالے سے جو غلط ہے اور جو کشمیر میں جو اصل صورتحال ہے اس کے اگینسٹ ہے ساری صورتحال، یہ جو ہماری کاوش ہے یا جو ہماری کوشش ہے یہ اس طرح ہے کہ یہاں کی پارلیمنٹ کو، یہاں کے لوگوں کو کشمیر کے حوالے جو ریئل صورتحال ہے اس کا حوالے سے آگاہ کیا جائے اور اس کا بتایا جائے۔ جیسا کہ جب میں پہلی دفعہ گیا تھا پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹین سے ملا تھا، بالکل ان کا موقف ان کو کشمیر کے حوالے سے پتہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ میری اور باقی سب دوست جتنے بھی ہیں کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی کوششوں سے یا کہ یہاں کے پارلیمنٹرینس کو پتہ ہے، اور جو آج ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ میرے خیال میں آگے پہلے کبھی نہیں ہوگا، یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کتالونیا کی پارلیمنٹ جو پریزیڈنٹ ہے وہ یہاں کی ایسوسیشن کو لیٹر لکھ رہی ہے، ہماری جو ثبوت ہم نے ان کو دیے ہیں اس کے بعد کہ آپ آئیں، آپ کشمیر کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں، جو کشمیر کی صورتحال ہے، جو سول رائٹس ہیں یا پولیٹیکل رائٹس ہیں، اس کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے ہمیں آگاہ کریں، وہ ریزولوشن پاس کریں گے اور اس کے بعد پارلیمنٹ ریزولوشن پاس کرے گی۔ آپ کا جو سوال ہے اس میں مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے، مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کی طرف کوشاں کہ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، یہ اس کو یہاں کی پارلیمنٹ میں اٹھائیں، کیونکہ کمیشن میں جب ریزولوشن پاس ہوگا اس کے بعد وہ کتالونیا کی پارلیمنٹ میں جائے گا، وہاں سے ریزولوشن پاس ہوگا،
اور وہ میڈرن میں جائے گا. کم از کم یہ ہے کہ ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں تاکہ جو ظلم و جبر ہو رہا ہے وہ بند ہو. اور اب یہ ہے کہ ہم گھر تو نہیں بیٹھ سکتے, کوششیں جاری رکھنی چاہیے تاکہ مسئلہ کشمیر حل ہو. صاحب آپ نے جو یہاں کے پارلیمانی پارٹیز کے ساتھ بات کی ہے, سردار صاحب نے جیسے کہا وہی پازیٹیو چیز ہے یہاں پہ. اگر آپ ملک سے باہر جو کرتے ہیں اس کے پروٹیسٹ, جب تک ان لوگوں تک نہیں پہنچتے اس کا کوئی فائدہ نہیں. سوال جو میرا یہ ہے کہ جب آپ ان کے پارلیمنٹ لیڈروں سے بات کرتے ہیں, آیا وہ مسئلہ کشمیر سمجھتے ہیں؟ جہاں تک میں نے جب بھی کوئی بات کی ہے جرنلسٹ کے حوالے سے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے تو دو حصے ہیں, ایک انڈیا نے رکھا ہوا, ایک پاکستان نے رکھا ہوا. آپ جب بات کرتے ہیں تو ان کے نزدیک کیا ہے, یہ مسئلہ کیا ہے؟ چمن صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے. شروع میں ایسا ہی تھا کہ ڈپینڈ کرتا, کچھ پارلیمنٹیرین تھے جن کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پتہ تھا, کچھ پاکستان میں رہ کر آئے تھے, کچھ انڈیا میں رہ کر آئے تھے, اور کچھ مقبوضہ کشمیر سے بھی ہو کر آئے تھے, اور کچھ آزاد کشمیر میں بھی رہ کر آئے تھے. تو یہ ہے کہ ان کو مسئلہ کشمیر کا پتہ تھا. لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جو ہم نے یہاں تک پہنچے ہیں, اس میں ان کو وومن رائٹس کمیشن کی جو رپورٹ ہے جون 2018 کی, وہ ان کو بھیجی ہے. خوان قاسم میاس یہاں کے صحافی ہیں, وہ کشمیر گئے ہیں, انہوں نے جو وہاں دیکھا ہے, جو ہیومن رائٹس وائلیشنس ہیں, ہر چیز وہ ان کو بھیجی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے اس کا جو ہیڈ ہے, یہ ساری انفارمیشن اس کو بھیجی ہے, ساری چیزیں بھیجی ہیں, اور انہوں نے آگے جتنے بھی پارلیمنٹ جتنی بھی پارٹی ہیں ان کے سب کے ساتھ شیئر کی ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم جائیں گے انہوں نے یہ سیشن سارا پریپیئر کیا ہوگا, کیونکہ ہم بات کریں گے 40 منٹ بات کرنی ہے ہم نے. اس کے بعد یہ کہ وہ سارے ہم سے سوال پوچھیں گے, کیونکہ انہوں نے پریپریشن, کیونکہ وہ مواد ہے جو کشمیر کی اصل صورت حال ہے وہ ان کو بھیجا ہوا ہے اور ان کو بتایا ہوا ہے. یہ ہے کہ سارے جو پارلیمنٹری تھے ان کا موقف ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن یہ کہ مسئلہ کشمیر کو سمجھانے میں میرے خیال میں ہم تھوڑے کامیاب ہوئے ہیں, کیونکہ اس حوالے سے انہوں نے جو قطرونیہ کی پارلیمنٹ کی پریزیڈنٹ انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے, بلایا کہ آپ آ کر بتائیں ہمیں اور ریزولوشن پاس کریں. جتنے بھی پارلیمنٹ کے گروپ ہیں بوس کو چھوڑ کے باقی سب سے بات ہوئی ہے, اور یہ ہے کہ پازیٹیو ویو ہے, اور ان کا ہے کہ یہ ریزولوشن جو ہے نا پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے اس سے پاس ہوگا. کتنی پارٹیز ہیں جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے اس پروگرام میں؟ رائے صاحب پارٹیز جن سے بات ہوئی ہے, کیونکہ یہ تو ووٹنگ بعد میں ہوگی جب ہم وہاں بات کر چکے ہوں گے, لیکن یہ کہ جو پہلے جو نیگوسیشن ہوئی ہیں اس میں ساری پارٹیاں جو پریزیڈنٹ نے بات کی ہے ہم سے, سوشلسٹ پارٹی ہے, عسکر ریپبلکن ہے, جو اس پر کتالونیا ہے, جتنی پارٹیاں ان کا پازیٹیو اسٹانس ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کشمیر میں ظلم و جبر بند کرنے کے لیے جو کشمیری پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو آزاد کرنے کے لیے, اور ہیومن رائٹس جو وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کو بند کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ بالکل ہم سارے آپ کا ساتھ دیں گے, اور پارلیمنٹ میں جو ہے نا آپ کا ساتھ دیں گے. یہ بتائیے گا کہ بہت اچھی کاوش ہے آپ کی, کم از کم اس ایشو کو جو کشمیر کا میرا خیال ہے دنیا میں سب سے بڑا ایشو ہے, جس طرح فلسطین ہے اور دوسرے مسلمانوں پہ جس طرح ظلم ہو رہا ہے, بھارت جس طرح کر رہا ہے, اور بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ اس کو کس طرح کنٹینیو رکھیں گے؟ فار ایگزامپل ابھی تو یہ فرسٹ سٹیپ ہے, آپ پارلیمنٹ میں جائیں گے, وہاں پہ ڈبیٹ ہوگی, پھر بڑی پارلیمنٹ میں ادھر کا میڈرن میں جائے گا, وہاں پہ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ریگولر سالانہ بیسس پہ کریں گے, یا اس کو بالکل ریگولر بیسس پہ یہ ہو گیا پھر دوسرا پارلیمنٹری سے ملیں پھر یورپی یونین میں جائیں؟ آپ کس طرح اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اس ایشو کو؟ چوٹی صاحب شاید میں نے جو پہلے بتایا کہ یہ آج کا نہیں ہے, یہ فرسٹ اسٹیپ نہیں ہے یہ, لیکن آپ نے کہا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ آپ پارلیمنٹرین سب کو پارٹی کو مل کے, اور یہ وہاں پہ وہ جو صدر ہے قطرونیہ پارلیمنٹ کی وہ دوسروں کو بلا رہی کہ آ کے اس پہ ہمیں بتائیں, تو ڈیفینیٹلی یہ فرسٹ ٹائم ہے. اس کو کس طرح آپ کنٹینیو کرنا چاہیں گے؟ میرا وہ سوال ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ہمیں بلایا ہے, اس سے پہلے ہم نے یہ 2020 سے جو ہے نا ان سے ملاقاتیں جاری ہیں. پہلی ملاقات جو پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے فارن افیئر کی, اس سے جو ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد سارا مواد ان کو دیا, ان کو بھیجا ہے. تو
اس کو کنٹینیو کریں گے. ہم نے چھوڑا نہیں ہے اس کو, یہ ہے کہ گئے ان سے ملاقات کی ہے, پھر اس کو چھوڑا نہیں ہے مسئلے کو, پھر اس کو کنٹینیو کیا ہے, کنٹینیو ان کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ہم جاتے ہیں ان سے بات کرتے کشمیر پر, انہوں نے بھی اپنا موقف دے دیا جو ان کا موقف تھا, تو چھوڑا نہیں ہے ہم نے, اس کو کنٹینیو کیا آگے. ایک میٹنگ ہوئی ہے, دوسری ہوئی ہے, تیسری ہوئی ہے, اور اس کے بعد یہاں تک پہنچے. جو میں نے کہا کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے وہ یہ کہا کہ جو کمیشن ہے, جو فارن افیئر کی کمیٹی ہے, وہ پہلی دفعہ ہمیں بلا رہی ہے. ذرا ملاقاتیں تو کافی دفعہ ہوئی ہیں, میں گیا ہوں, باقی دوست بھی گئے ہیں جو کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ کہ اس کو انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے, اور ہر سال کا اگر ضرورت پڑے تو ہر مہینہ جانا پڑے, ہر 15 دن جانا پڑے تو انشاءاللہ جائیں گے کشمیر کے لیے. تو یہ کہ انشاءاللہ یہ کوششیں جاری رہیں گی انشاءاللہ. سر اس میں یہ انٹرنیشنل کشمیر پیس فورم ہی کر رہا ہے یا باقی آپ جماعتوں کو بھی, یا جو گروپس ہیں آپ کے یہاں پہ کشمیر کے حوالے سے, ان کو بھی ساتھ لے گئے؟ میرا صاحب سارے اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو جتنے بھی کشمیری دوست ہیں, سارے میرے بھائی ہیں, ہمارے بھائی ہیں جو کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور ہر کوئی اپنی کیپیسٹی میں کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ کہ اگر پارلیمنٹ میں ہم گئے ہیں, ان سے بات کی ہے, یہ کہ جو موقف ہے, اگر آپ کی کیپیسٹی ہے, آپ اس کا اگر ساروں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں, سارے ساتھ ہیں, کہ یہ کہ مسئلہ کشمیر آگے جانا چاہیے, مسئلہ کشمیر پر بات ہونی چاہیے, تو اس میں یہ کہ سارے ساتھ ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی یہ کشمیر کے ابھی آپ دیکھ لیں 5 فروری کے حوالے سے 4 کو ریلی ہے, 5 کو ہے, پھر 5 میں میرا خیال شاید 2 ہیں. تو مطلب کب تک دوست, یہ اصل مرزا صاحب کا یہی مقصد تھا کہ آپ ضرور کریں, یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن کاش یہ سارے کشمیری ایک پلیٹ فارم پہ جب ہو جائیں گے تو اس میں زیادہ اسٹرینتھ ہوگی, پاور ہوگی, فورس ہوگی. میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں اصل میں جب کوئی تنازع ہوتا ہے نا, تو اس کے مختلف خیال لوگ ہوتے ہیں, ہر ایک کی مختلف رائے ہوتی ہے, لیکن جو الٹیمیٹ گول ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. بنیادی طور پہ کشمیر ایشو کی جو کشمیریوں کی آزادی ہے, ساری بات وہیں تک جاتی ہے, کوئی بھی آرگنائزیشن ہو, کوئی بھی جو کام کرنے والا. لیکن یہ ہے کہ یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ ہو جائیں. دیکھیں آپ پاکستان سے لے کے پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں, یہ تو موجود ہے کہ سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کریں کسی ایک ایشو پہ, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن سب لوگ اپنے اپنے انداز سے کام کر رہے ہیں. کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے پروٹیسٹ اور اس طرح کی مطلب ایفرٹ کرنی چاہیے, کوئی کسی کی سیمینار آرگنائز کرتے ہیں, لیکن سب سے بہتر کیا ہوتا ہے, کس کا زیادہ اثر ہے, وہ ہمیں دیکھنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں جو اس اعتبار سے ہے کہ جب ہم یہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں کی جو لابیز ہیں, یہاں کی جو گورنمنٹس ہیں, یہاں کی جو آرگنائزیشنز ہیں, اگر ان تک ہم اپنی آواز پہنچا سکیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ ہمیں ان کو اس ایشو کے حوالے سے آگاہ کرنا, ان کو بتانا کہ کشمیر ایشو ہے کیا, اس کا تنازع کیسے شروع ہوا ہے, بات کہاں تک چل رہی ہے. دیکھیں اس کے لیے یہ لابنگ ایسے ہی ہوتی ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ دیکھیں فلسطین کا ایشو بڑا اسٹرانگ ایشو ہے, جس کو پوری دنیا نے سپورٹ کیا, لیکن آج تک کسی نتیجہ پہ سطح تک نہیں پہنچ سکا. یہ چیزیں وہ آسان تو ہی ہوتی نہیں, کیونکہ آزادی کی جنگ تو صدیوں تک لڑنی پڑتی ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں آپ کشمیر میں جو لوگ رہتے ہیں, جن میں 75 سال ہو گئے, وہ اس تحریک کے ساتھ بندھے ہوئے, ایک وقت میں وہ بھی ڈسپریٹ ہو سکتے تھے, مایوس ہو سکتے تھے, وہ اس تحریک سے اپنی وابستگی ختم کر سکتے تھے, لیکن ان کی کوششیں بدستور جاری و ساری ہیں, اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں. تیسری نسل ہے جو اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہی ہے, تو آگے بھی اسی طرح چلتا رہے گا. اس جو دنیا پوری میں جو آزادی کی تحریکیں, ان میں ایک بعض اوقات مومنٹم تھوڑا سلو ہو جاتا ہے, بعض اوقات تیز ہو جاتا ہے, لیکن آپ نے ایفرٹ یہ کرنی ہوتی ہے کہ جس جگہوں پہ آپ رہ رہے ہیں, دیکھیں کشمیر ایشو کو شاید اس طرح بہت ساری خامیاں یہ موجود ہیں. آپ کا جو سوال ہے بالکل بڑا بجا ہے کہ یہ خامیاں اپنی جگہ موجود ہیں, کہ ایک کنسلیڈیٹ قسم کی ایفرٹ ہو نہیں رہی اس طرح ایک سب کے پاس ایک منشور ہو, ایک چلیں ایٹ لیسٹ اس کے نزدیک لوگ جا کے گفتگو کریں. لیکن ایسا ہے نہیں, کیونکہ یہ ہماری بدبختی ہے. اسی وجہ سے آج تک آپ دیکھیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ کشمیر ایشو بہت نزدیک لگا ہوا تھا. آپ سب جو کہ آپ سے تو زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا, آپ سارے سینئر لوگ ہیں, پھر ثقافت کی فیلڈ سے وابستہ ہیں. ایک وقت آپ دیکھیں کہ ہمارا سٹانس بڑا اسٹرانگ تھا, ہم بڑے اسٹرانگ پوزیشن میں تھے, وہاں سے ہم واپس پیچھے آئے, آج ہم کمزور ہو گئے. ایک وقت یہ تھا کہ پاکستان کی لابنگ
पाकिस्तान एक छोटा मुल्क होने की हैसियत से के बावजूद भी पाकिस्तान की लॉबिंग इंडिया से ज़्यादा स्ट्रांग थी, यूनाइटेड नेशन से लेके जो बड़े अक़वामी फोरम्स थे। लेकिन आज आप देखें कि पाकिस्तान की लॉबिंग बिल्कुल कमज़ोर हो गई। अब पाकिस्तान क्योंकि कश्मीर इशू का सबसे बड़ा वकील था, अब जब उसकी अपनी लॉबिंग कमज़ोर होगी, अब उसकी अपनी पोजीशन कमज़ोर होगी, तो कश्मीर इशू उतना ही उसी एतबार से थोड़ा पीछे जाएगा। अब चूंकि कश्मीरियों का जो इशू था, चूंकि ये पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग मुल्क बने तो उस वक्त में जो कमीशन बना था जिसने ये डिसीजन किया था कि कश्मीर का इशू रिजॉल्व ये पाकिस्तान को कैसे हमने सेटल किया था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को, तो उसमें कश्मीर भी एक स्टेट थी। तो उस वक्त में आप समझें कि वो उसका वो रेजोल्यूशन नहीं हुआ और आज तक वो कॉन्फ्लिक्ट उसी तरह जिंदा है। तो लेकिन कश्मीरी आप देखें कि उसके फौरन बाद एक में जंग में गए, 3 जंगों में गए, लेकिन उन्होंने तो अपनी वो जो होप्स थी वो नहीं छोड़ी, वो मायूस नहीं हुए, आज तक जदोजहद कर रहे हैं। शायद कल हिंदुस्तान देखें कुछ दबाने की हद तक दबाने में कामयाब हो जाए, लेकिन फिर भी ये चूंकि मैं समझता हूँ जो पका हुआ लावा है, जो कब्रें मौजूद हैं, वो जिनके बच्चे जिन पे इतना जुल्म हुआ है, खवातीन के साथ रेप हुआ है, लाखों लोग मर गए, बेघर हो गए, और इतनी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन में आज देखें डेमोग्राफिक चेंजेस से लेके हर तरह का हरबा वो कर रहे हैं, नॉन सेटलर्स को सेटल कर रहे हैं ताकि हम उसकी आबादी को हम शो कर सकें, मुसलमानों को माइनॉरिटीज में तब्दील कर सकें। ये सारे हरबे एक रियासत कर रही है, वो भी इतनी मजबूत रियासत, और उसके सामने आप देखिए लोग कौन है कि न्याते कश्मीरी, जिनके पास न तो किसी मुल्क की इतनी बड़ी सपोर्ट है, पाकिस्तान बेचारा जो सपोर्ट करने की पोजीशन में था उसके अपने मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए, ये भी एक बदबख्ती है। तो इस वजह से आसान नहीं है, लेकिन इसमें इसी तरह की छोटी छोटी एफर्ट्स मैं समझता हूँ कि एक वक्त में हमारे लिए बड़ी फ्रूटफुल साबित होंगी। जैसे राय साहब ने आपसे सवाल किया कि यहाँ की पार्लियामानी पार्टियों से जब बात करते हैं आप, तो आपको महसूस नहीं होता, आपकी फीलिंग जो है कि उनका झुकाव इंडिया की तरफ ज़्यादा होता है, या कुछ पार्टी ऐसी हैं जो आपके मौक़िफ़ को अच्छे तरीके से सुनती हैं और दूसरी जो है बस वो समझते हैं कि नहीं बस एनजी है? मौल साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और ये जो पार्टीज हैं इनकी पॉलिसीज़ पर भी बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, शुरू में जब जाते थे पार्लियामेंट में तो नज़र आता था कि जब उनको मसला कश्मीर के वाले से पता नहीं था, ठीक है, फर्स्ट टाइम बॉक्स से बात करना ही बेकार है, नाम से बात हो सकती है, ठीक है, पार्टी तो पॉपुलर है, जो उनसे कुछ अर्सा पहले बातचीत हुई थी, सारा कुछ उनको बताया था, यह है कि उनका जो कहो जो है ना वो वाज़ह तौर पर दूसरी तरफ था, वो उसको कतरूनिया से कंपेयर कर रहे थे, उनको बताया कि नहीं, कतरूनिया और कश्मीर का मसला सेम नहीं है, हमारे पास अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, वहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, कतरूनिया में तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो रही, ठीक है। तो उसमें जो डिपेंड करता है पार्टी जो है ना पार्टी वाले, लेकिन यह है कि मेजॉरिटी जो हम कमीशन में गए हैं, इंशाल्लाह जब हमारी बात मुकम्मल हो चुकी होगी तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जितनी मेजॉरिटी पार्टी है वो उसके हक में इसमें वोट डालेंगी, जिस तरह उन्होंने हमसे वादा किया है। उसके बाद जब पार्लियामेंट में जाएगा तो वहाँ भी रेजोल्यूशन पास होगा। सही। सर मेरा सवाल है, मैंने देखा कि स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में, डेवोस में, वहाँ पर इंडिया लॉबी इतनी है प्रोपोगेंडा कि मैं 6 माह पहले बोल न्यूज़ के साथ में गया था वहाँ पे कवरेज के लिए, वहाँ पे सीएम भी थे, कराची के बिलावल भुट्टो भी थे, उधर भी कश्मीर की आवाज़ उठाई। उधर लोगों को पता ही नहीं है कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है। जब मैंने बातें सुनी वो कहते हैं कि वो कश्मीर में तो जो आतंकवादी ना, ऐसा प्रोपोगेंडा है इंडियन लॉबी का कि वो जी आतंकवादी है, उन्होंने कब्जा किया हुआ है, जुल्म तो वो कर रहे हैं, हमारी जो फोर्स है वो तो अमन के लिए, कि उन्हें पता ही नहीं था। मैंने इधर आके जब बताया कि मैं डेवोस गया हूँ तो उन्हें डेवोस का पता ही नहीं कोई शहर कहाँ है, जगह कहाँ है। इंडियन की इतनी कॉन्फ्रेंस, उधर इंडियन फ्लैग इतने लगे हुए थे, पता लगा कि हम क्या है बम्बई में ही आए हुए हैं। हम भी पहली दफ़ा गए थे। ये कहने का मतलब है कि जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस में वहाँ भी आप थोड़ा सा रेम करें। पेरिस से गाड़ियों के काफिले जिनेवा पहुँचते हैं, डेवोस पहुँचते हैं। स्पेन में मुझे नहीं लगता, इधर और भी तंजीमात हैं, एसोसिएशन है, क्या आप उधर भी कोई ऐसा अरेंज करें जाके जहाँ इंडियन लोग घूम रहे हैं, आप भी वहाँ जाके बताएं पूरी दुनिया के एम्बेसडर जिनेवा में है, डेवोस में, अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस में, उधर भी कश्मीर की आवाज़ उठाएं। काजी साहब बहुत अच्छा सवाल किया। आगे भी मैं यही बता रहा था कि अब कह रहे हैं कि इंडियन लॉबी मजबूत है, ठीक है, हम जो कोशिशें कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि जो हमारा मौक़िफ़ है, जो कश्मीर की असल सूरत हाल है वो यहाँ के लोगों को बता सकें।
यहाँ की पार्लियामेंट में बता सकें। मुख्तलिफ सारे यूरोप में काम कर रहे हैं लोग कश्मीर के हवाले से। फ्रांस में काम हो रहा है, ज़्यादा अकील साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी दोस्त भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेल्जियम में काम हो रहा है, डॉक्टर साहब बैठे इधर, EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन वो काम कर रही है कश्मीर में, सारे यूरोप में काम कर रही है। उसके बाद राजा मुख्तार सोनी साहब यहाँ काम कर रहे हैं, तहरीक कश्मीर काम कर रही है। यूरोप लेवल सारे पर जितने भी कंट्रीज़ हैं, फ्रांस में मुजाहरे होते हैं, 5 फरवरी को भी होते हैं, रैलियाँ भी निकाली जाती हैं, फिर टावर पर लोग जाते हैं। जिनेवा में स्विट्ज़रलैंड में जनाब मिर्ज़ा शफीक साहब हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो बंदे को लेकर जाते हैं, वहाँ की ज़बान को समझते हैं, करारदाद पेश करते हैं। या कि जितनी हमारी लिमिटेशंस हैं उसमें रह कर हम कश्मीर के हवाले से जो भी अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। और मेरे ख्याल में जिनेवा में तो सबसे ज़्यादा कश्मीरी जाते हैं, इटली से भी जाते हैं, फ्रांस से भी जाते हैं, यूरोप से बसें लेकर जाते हैं। हाँ जी। तो शायद जब आप गए हों तो उस दफ़ा यार इंडियन लॉबी ज़्यादा तादाद में आई हो, तो लेकिन यह है कि कुछ जाओ नहीं, सर मैं जब गया था, मैं बॉल न्यूज़ के हमारे प्रेसिडेंट थे, मैंने पूछा, मैंने कहा ये इतने फ्लैग जगह जगह कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि सारा साल इनकी इधर कॉन्फ्रेंस होते हैं, उनके नुमाइंदे वहाँ पे पहुंचे होते हैं। तब आप आके जब अपना आप चेहरा दिखाएंगे तो उनको बेनकाब करेंगे कि ये टेररिस्ट हैं, ये दहशतगर्द। उसमें काज़मी साहब ये सूरत है, क्योंकि मेरा इत्तेफाक रहा है, 2 सेशंस होते हैं ह्यूमन राइट्स के जो जिनेवा में होते हैं, मार्च और अगस्त में होता है। ये वाकई वहाँ की कमजोरी है हमारी, वहाँ उस तरह हम ना लॉबिंग कर सकते हैं। एक तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो बैनुल अक़वामी दुनिया में इंडिया की जो लॉबिंग है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। देखिए उसके हालात का जायजा है, क्योंकि इस वक्त दुनिया मादियत बस्ती की तरफ उसका रुझान बढ़ चुका है, तो इंडिया बहुत स्ट्रांग मुल्क है उस अखबार से। ठीक, नंबर 1। नंबर दूसरी बात यह कि आपकी वसादत से जितने जो कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के हमारे दोस्त और भी काम करते हैं, ये हम कर सकते हैं कि यहाँ से होके जब ह्यूमन राइट्स सेशन चल रहा हो उसमें हम बकायदा टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ आपने प्रोटेस्ट अगर करना हो ऑर्गेनाइज तो वहाँ टाइम लिया जाता है, वहाँ जाकर आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन देनी होती है। तो यहाँ से जो हमारे दोस्त जाना चाहें 2-3 बसेज लेके हम एक प्रोटेस्ट वहाँ बार्सिलोना की तरफ से रख सकते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं वहाँ। मुझे उसको पूरी सूरत हाल पता है कैसे कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन मिले, आप साथी हजरात साथ दें, सारे लोग मिलकर, चूंकि ये सबका कॉमन इशू है, ये कोई ना मेरा है ना आपका ना दूसरे का ना तीसरे का। एक तो बहुत बड़ा इंसानी अलमी है, और फिर उसके बाद वो कश्मीर की जो सूरत हाल है उसका भी आप सबको बखूबी इल्म है। तो इसमें मुस्तकबिल में हम ये प्लानिंग है कि सारे लोग बैठें, जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ काम करते हैं सारे बैठें, तो हम एक अच्छा प्रोटेस्ट वहाँ ह्यूमन राइट्स सेशंस के दौरान में, चूंकि पूरी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन वहाँ होती हैं और उस दौरान में ये बात सुनी जाती है और वहाँ हम ये प्रोटेस्ट रख सकते हैं। और बाकी ये बात आपको जाए कि हिंदुस्तान जो इसमें बहुत काम कर रहा है, वो मैं आपको बताऊँ कि हिंदुस्तान की ये सूरत आ रहा है कि आज आप स्पेन के किसी अखबार में एक आर्टिकल को स्पेनिश में लिखेगा तो दूसरे दिन यहाँ की जो एम्बेसी है वो उस तक पहुंचेगी कि अच्छा यार ये आपने आर्टिकल जो लोगों स्पेनिश अखबार में लिखा है कश्मीर के हवाले से, ये क्यों लिखा है। और फिर उसको वो 2-3 तरह के हरबे इख्तियार करते हैं। पहली बात तो ये कि उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, दूसरी बात करते हैं कि उसको लॉबिंग करके अपने साथ लगाने की कोशिश करते हैं, तीसरा उनका ये हरबा है कि उसको थ्रेट करते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्योंकि उसके साथ उनके साथ दूसरी सूरत हाल ये है कि उनके जो रवाबित हैं वो ऐसे ममालिक के साथ अच्छे हैं कि वो फिर इन्फ्लुएंस कर। देखिए ना, एक वक्त में ये था, मैं आपको बताऊं कि यूनाइटेड नेशन में जब वहाँ ब्रीफिंग होती थी ना पाकिस्तान के हवाले से कश्मीर के इशू पे या किसी भी अखबार से, तो पाकिस्तान को फोरम नहीं मिला करता। अब सऊदी अरब का बोर्ड बड़ी अच्छी अप्रोच थी, आज भी उनकी है, तो उसके पीछे अमेरिका था, तो वो बड़ी आसानी के साथ फोरम मिल जाता था, इनको लॉबी के लिए चांस मिलता था। आज पाकिस्तान की वो सूरत आ गई, पाकिस्तान इंटरनेशनली उस तरह अपने मामलात में इतना पास किया कि आज वो सूरत हाल नहीं जिस तरह वो लॉबी कर। एक वक्त में पाकिस्तान की लॉबिंग इस तरह स्ट्रांग थी, लेकिन हमने वो मौका गंवाया। वो मौका हमारी अपनी गलतियों की वजह से, अपनी कोताहियों की वजह से, हमारे अपने जाती झगड़े, फिर मुल्क में जो मसाइल थे उनकी वजह से हमने वो मौका गंवाया कि आज हम उससे पीछे आए, बहुत पीछे आए। तो यूँ कर सकते। ऐसा मसला कश्मीर के लिए इधर काम हो रहा है, मुख्तलिफ तंजीमें कर रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि निचली सतह पे कुछ मटेरियल जो है उसे ट्रांसलेशन हो के बच्चों को बताया जाए जो स्कूलों में जा रहे हैं, ताकि निचली सतह पे इसको मज़ीद तक़वीत मिले। तो इस सिलसिले में क्या इंटरनेशनल कश्मीर पीस फोरम को इकदाम कर सकती है ताकि कोई इसका ट्रांसलेट करे, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर में उजागर हो? इस सिलसिले में कोई आपकी प्लानिंग है? जी सर साहब, आपने अच्छा सवाल किया। इस हवाले से हमने अभी तो काफ़ी ये पार्लियामेंट में जो
इश्यूज़ थे, इस पर रहे हैं, फोकस रहा है हमारा। लेकिन इससे पहले हम स्कूल्स में प्रोग्राम कर चुके हैं, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम कर चुके हैं, और यहाँ के बच्चों को बताया जाए। जिस तरह मसले फ़लस्तीन का यहाँ के लोगों को पता है, उतना कश्मीर का नहीं पता। तो इस हवाले से हमारी कोशिश है, इंशाल्लाह वो कर भी रहे हैं, आगे कोशिश की भी है, और मज़ीद इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। गलतियों से सबक सीखना चाहिए और उसको बेहतर करना चाहिए। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार रखे जाएँ, और यहाँ के जो स्कूल्स हैं वहाँ जाकर कश्मीर के हवाले से उनको बताया जाए, और जो कश्मीर के हवाले से करारदाते हैं, जो कश्मीर में जुल्म जबर हो रहा है, उसके हवाले से जो है ना स्पेनिश और कतरान में जो मुआदा उन तक पहुँचाया जाए। अगर याद हो आपको तो तारक साहब जो यहाँ के काउंसलर हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम अरेंज किया था जब इमरान अली चौधरी साहब काउंसलर थे, और आप भी गए थे। जी जी, और इस तरह की अगर कॉन्फ्रेंसेज और दूसरे शहरों में जाके पॉलिटिकली भी जो है इसको ज़्यादा मूव किया जा सकता है, क्या कहते हैं? इस तरह तो इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ, बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं आगे मई में, तो कोशिश है उससे पहले हमारी बात चल रही है। तकरीबन 5 अयुंता में उनसे बात हुई है, और वो ये है कि वो भी कश्मीर के हक़ में या कि वहाँ डिबेट होगी प्लेन में, और उसके बाद यह कि वो रेजोल्यूशन पास करेंगे। इस तरह ये होगा कि कश्मीर के हवाले से खुलकर बात चीज़ करने का मौका मिलेगा। उनको भी हम बताएंगे, वो जो उनका जो मौक़िफ़ है वो हमारे सामने रखेंगे, और यह कि उस हवाले से कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों तक पहुँचा जाए। बहुत शुक्रिया सर। सब ये है कि 5 बार मीडिया भी आता है, 5-6 प्रोग्राम होते हैं, बाकी 12 में आप कहाँ रहते हैं? अच्छा, प्रोग्राम बहुत, ये जो सवाल किया आपने, मैं जो बात की शायद आपने सारी बात सुनी नहीं है। मैंने कहा है कि जो हम आज यहाँ बैठे हुए हैं, ये पिछले 2 साल की काविशें हैं। सर वो तो तस्लीम कर लिया कि आप काफी, लेकिन इस तरह की इवेंट आप 12 महीने क्यों नहीं करते? अच्छा, 5 फरवरी एक दिन है, ठीक है, जो मुझे जाती है कश्मीर के हवाले से। इस तरह 12 अक्टूबर को है, 27 अक्टूबर को है, ये जो दिन है उसी दिन मनाएंगे। ये सारा साल तो नहीं मना सकते। बाकी यह कि जो दोस्त कोशिश कर रहे हैं, काविशें कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जितने भी प्रोग्राम होते हैं, वो राजा मुख्तार सोनी साहब कर रहे हैं, तरीके कश्मीर कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि सारे प्रोग्राम में हम शामिल होते हैं। जबकि मसला कश्मीर के लिए हर जगह हम उनके साथ हैं, और वो करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सारा साल हर दिन प्रोग्राम रखें, तो चले, ये भी मैं सारे दोस्तों से कहूँगा, तो ये कोशिश करेंगे कि ये प्रोग्राम होना चाहिए। जिस तरह अर्शद जी साहब ने कहा कि स्कूलों में मोटिवेशन हो सकती है बच्चों के साथ, मिलता-मिलती में हो सकती है। जी, वो बताया मैंने, वो कर रहे हैं, कि हमने किया भी है, और इंशाल्लाह आगे भी इसको जारी रखेंगे। ये बात ही महसूस रखे ना कि अपने मसाइल भी यहाँ है ना, क्योंकि यहाँ लोग खालिस्तान रोजी रोटी का मसला भी है। तो बाकियां दी भी रोटी रोजी का मसला है ना? नहीं, मतलब जाना बनाने के सारा साल प्रोग्राम करते रहेंगे। जी, अभी 5 फरवरी आया तो 5-7 प्रोग्राम हो रहे हैं, तो अच्छी बात है, अच्छी बात। आप तमाम दोस्तों का मैं कहा फिर नसीम बेग साहब का, सदरा साहब का, साहिल साहब का, तारक साहब का, मोहन साहब का, डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया, राय साहब का, रिजवान साहब, आप तो हम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से ये प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के हम काबिल हुए, और सारी दुनिया आपकी वजह से देख सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।